তোমরা সবাই কেমন আছো? আশা করছি সবাই ভালো আছো। তো এই যে আমরা রেডি হয়ে বেরিয়ে যাচ্ছি এক জায়গায়। তো কোথায় যাচ্ছি, কী করবো, সব কিছু তোমাদেরকে দেখাবো। তো তোমরা দেখতে থাকবে। তো চলো, বাই বাই। তুমি কোথায় যাচ্ছ সোনা? কি কিনবে? দাঁড়া, একটা ফটো তুলি। কি হয়েছে? পছন্দ হয়নি? কেমন লাগছে বলো? ಸೆಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಏನು ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. ನಾನು ಒಂದ್ಸಲ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಫ್ಯೂಯಲ್ದು ಎರಡು ಥರ ಬರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಫ್ಯೂಯಲ್ಲು ಒಂದು ರೇಂಜ್ ಅಂತ. ಫ್ಯೂಯಲ್ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ಥರ ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ಬೇಡ ಅಂದರೆ ರೇಂಜ್ಗೆ ಈ ಥರ ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇರೋ ಪೆಟ್ರೋಲಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಹೋಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಎರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮ್ಮ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಸಿಗೆ ಬಂದರೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಏನು ಹೋಗಬೇಡಿ. ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಸೆಟ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಎರಡು ಥರ ಬರುತ್ತೆ, ಸಿಂಪಲ್ಲು ಬಾರ್ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸಿಂಪಲ್ ಅಂದರೆ ಇವೇನು ಬರಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಬಾರ್ ಅಂದರೆ ಮಾತ್ರ ಇವೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ. ಬ್ರೈಟ್ನೆಸ್ಸು ಆಟೋ ಇಕ್ಕಿರ್ತಾರೆ. ಪಿಲ್ಸು ಅಷ್ಟೇ, ಅದು ಆಟೋ ಇಕ್ಕಿರ್ತಾರೆ. ಕೇಳಿ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಜನರಲ್ ಅಂದರೆ ಡೇ ಟು ಟೈಮ್ ಮೊಬೈಲ್ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಅದೇ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು. ಸರ್ವಿಸಿಗೆ ಬಂದರೆ ಆಯಿಲ್ ಚೇಂಜ್ ಎಲ್ಲ ಅವರೇ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. 699 ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ 750 ಅವ್ರು ಮುಂಚೆನೇ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. দেখি হিরো এটাই তো 777 দেখছিলাম। ওটা কোন? ওটা হলো গাড়ি তোমার ইয়ে 25 নম্বর ভিডিও করো। হালকা 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 পুরো হালকা, পুরো পুরি হালকা হালকা। আর যেও না। এই বাবান, ছুটিস না। এই এই দে। দাও দাদা, যাও না। ভিডিও করবে? এসো। আরে সে করবো কোথায়, যে ভুল হয়েছে। আমি যে বলছিলাম, হ্যাঁ বল। মন্দিরটা ওইখানটা, কোনটা মন্দির আছে ওখানে? এই ব্রিজের নিচে ওইখানে মন্দির আছে। ওখানে আছে, বলছি কোন মন্দিরে নিয়ে যাবো এখন বলতো? আমারও ওইখানে নিয়ে যাবো। আমাদের মাথা কী করবো, উপায় কোথায়? বাবু, আমরা কোথায় এসেছি? এসো নাই, কোথায় এসেছি বলো তো? আমরা মন্দিরে এসেছি, পূজা দেবো। তো এই গাড়ি, এই যে নতুন গাড়ি, পূজা দেওয়া হবে, তাই মন্দিরে চলে এসেছি। তাই না?